Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening to all of you. Okay, so today we continue tonight kita continue dengan lecture 5 of 9 which is inverse function. Boleh dengarkan suara saya? Betul tak? Boleh, madam. Okay, first of all lah, bila kelas online atau face to face, saya perlukan bantuan you all sebab saya tak boleh cakap seorang-seorang. Okay, I need help from you. Okay, saya tak perlukan respon ke semua orang lah, tapi one of you boleh tolong respon Okay, so hari ni kita akan mula dengan 8.46 malam. So we start dengan inverse function. Okay, usually kalau inverse function, okay, kita function f adalah function. Inverse function, kalau dia adalah function f, inverse function maksud dia fungsi songsangan. Okay, which is siapa yang ambil maths, you akan belajar waktu form 4. So kalau ini adalah inverse function, function f, inverse function dia akan jadi f inverse. Okay, kalau dia function g, inverse function dia macam mana you all? G inverse. Okay, kalau dia adalah function h, so inverse function tulis macam mana? H inverse. Ini bukannya ni lah, so maksud dia marker. Kan? So apa syarat nak buat 5.3 ni? Dalam lecture 5.3 inverse function, the first we have the two learning outcome. The first one, use algebraic approach or horizontal line test to determine. Okay, use algebraic approach dengan horizontal line test to determine whether the function is one to one. Okay, determine the inverse function. Okay, itu sahaja. Kenapa kita kena cari function is one to one? Inverse function hanya exist if the function f(x) is one to one. Okay, kalau dia one to one, that means kita baru boleh cari inverse. Okay, so macam mana kita nak buktikan function ini adalah one to one? So dia ada dua cara. Yang pertama saya katakan tadi, algebraic approach. The second method is horizontal line test. So kita continue dengan our lecture. Kalau cepat bagi tahu ya. Okay, so ni slide yang seterusnya. Okay, apa itu one to one? Okay, a one to one function, okay, is a function which the answer never repeat. Apa maksud answer never repeat? Dia kata di sini normal function can have two different input. Apa maksud input di sini? Input selalunya kita merujuk pada 2x. Maksud dua nilai x yang berbeza. Okay, akan menghasilkan jawapan yang sama. But one-to-one function does not. This is an important thing. One-to-one function does not. Apa maksud one-to-one function? One-to-one function di sini adalah membawa maksud satu image, okay, hanya ada satu elemen sahaja. Okay, ataupun bawa maksud jika ada satu y, dia hanya dapat daripada satu x sahaja. Dia tak boleh ada dua nilai x yang berbeza. Contoh dalam nota awak, dia bagi dalam bentuk ayat. Yang pertama, dia bagi contoh function f(x) equal to x squared. Okay, yang kedua, dia bagi function di sini f(x) equal to x minus 3. Kenapa function f(x) equal to x squared is not one-to-one function? Kita dah kata di sini, one-to-one function, dia cuma ada satu y, okay, mapping to 1x sahaja. Okay, contoh di sini, okay, contoh di sini is not one-to-one function because it's produce. Okay, for as the answer when you input both value 2 and negative 2.
Maksudnya bila you masukkan X sama dengan 2, okay, Y dia akan dapat 4. Kalau you masukkan X equal to negative 2, Y sama dengan 4. Maksudnya ada two different value of X produce the same value of Y. So kita tak nak. Kita nak satu X hanya ada satu Y sahaja. Itu one-to-one function. Okay. Bagi nombor 2 pula, contoh yang kedua. Fs equal to x minus 3. Kenapa disebut one-to-one function? Because it produces a different answer for every input. Contoh yang pertama, jika dia masukkan x equal to 2, dia gantikanlah. Okay. 2, okay, minus 3 equal to negative 1. Kalau dia masukkan x equal to negative 2, okay, in the function, okay, what happened to the answer? Okay, is create a different value. Dia produce value yang berasingan. Okay, okay, you kena ingat one-to-one function, satu x, satu y sahaja. Okay, kalau yang ni, two different x, but produce the same value of y, so that is not one-to-one function. Okay, tetapi kalau kita nak buktikan one-to-one function, kita tak guna kaedah ni. Kita kata tadi, kita akan guna kaedah algebraic or horizontal line test. Di sini. One-to-one function, they have two method, algebraic approach and horizontal line test. Algebraic approach maksudnya given you a function, dia bagi function ni, fx. Okay. So macam mana kita nak buktikan one-to-one? Kita akan gantikan nilai x di sini, di sebelah kiri kita akan gantikan x1. Okay, sebelah kanan kita akan x2. Jika hasil jawapan awak equal to x1 equal to x2, maksudnya nilai x dia adalah sama. Therefore, this is a one-to-one function. Okay, sebab kita kata satu x kepada satu y. Okay, horizontal line test pula. Okay, macam mana kita nak horizontal line test? Horizontal line test maksudnya kita melukis graf. Oh, ini graf awak. Okay, ada paksi x, ada paksi y. So, di sini x, sini y, sini kosong. Okay, so horizontal line test maksudnya apa? Okay, satu garisan yang you perlu lukis. Okay, garisan yang melintang. So, ini garisan yang melintang. Jika garisan melintang ini intersect pada dua nilai koordinat, okay, pada 2 points. Maksudnya this is not one-to-one function. Okay, sebab dia kata ni satu y ada 2 x. So, dia tak nak. Okay, so this is not one-to-one function. Horizontal line test adalah maksudnya graphically. So kalau dia one-to-one function maksudnya dia only cut at only one point. Sebab satu x hanya kepada satu y sahaja. Sorry, satu y kepada satu x. Okay. So far okay ke? So one-to-one function maksudnya satu y okay kepada satu x. Okay, ataupun satu nilai x hanya menghasilkan satu nilai y sahaja. Okay, dia tak boleh ada dua nilai x yang berbeza untuk menghasilkan satu y. They have two method, algebraic dengan horizontal. Okay. So, kita pergi kepada example yang pertama. Okay. Example pertama, okay, pada page 113, di sini dia mention, okay, by using algebraic approach and horizontal line test, okay, determine whether the following function are one-to-one. So, algebraic approach, yang second horizontal line test. Dalam exam, maybe dia minta salah satu atau tidak dinyatakan. Jika tidak dinyatakan, it's up to you. Whether you want to choose algebraic approach or horizontal line. Okay. So, they have a 3 example here. So, we look for the first one. Dalam nota saya dan juga buku nota kuliah awak, dia dah split. Method 1, algebraic approach. Method 2 is horizontal line test. Maksudnya, you need to sketch the graph. But for lecture, kita already bagi awak graph lah. Sebab kita nak jimatkan masa. Okay, kalau algebraic approach, kita akan kata method apa tadi? Kita masukkan yang pertama fx1 equal to fx2. Okay, so kita lihat function yang asal iaitu x. X di sini, di sebelah kiri, kita akan gantikan dengan x1. So, it's become 3x1 plus 2 equal to. Tengok pula yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan x di sini, kita akan gantikan dengan x squared. So, bukan x squared, x2. 3x2 plus 2. Okay, so sekarang ni kita akan jadikan x1 as a subject. Maksudnya, bila x1 sebagai subject, 2 di sini kita move to the
right. Bila moves to the right, it become apa? Tambah, dia akan jadi apa? Tolak. So, dia akan jadi 3x1 equal to 3x2. Saya kata x1 as a subject. So, apa jadi pada 3 di sini? Kita nak bawa ke mana? Ke kiri. Kalau bawa ke kiri, jadi apa you all kau darab? Maksudnya, bahagi. So, S1 equal to X2. Sebab 3 bahagi 3 akan dapat 1. So, X1 equal to X2. Since kita buat conclusion, Fx1 equal to Fx2, ambil balik baris pertama, implies. Okay. S1 equal to X2, okay, comma. So, Fx is 1 to 1 function. Okay, boleh ke di sini? Okay. Bagaimana pula dengan kaedah horizontal? Horizontal line test kita akan melukis garisan melintang pada mana-mana garisan graf tersebut. So kita akan, mungkin saya akan lukis di sini. So ini adalah horizontal line. Horizontal line ni kalau kosong dengan 2, saya isi sini adalah 1. Maksudnya y equal to 1. So macam mana kita nak kata? Oh, garisan horizontal ni dia intersect pada berapa point? Satu point. Okay, maksudnya satu nilai y dia akan hasilkan hanya satu nilai x sahaja. So this is one to one function. So macam mana kita nak tulis conclusion? The line, okay, y equal to 1 is cut at only one point. Okay, sebab dia cut pada satu point, maksudnya dia hanya satu nilai x. So, fx is 1 to 1 function. Jelas tak student? Jelas ke you all? Ke saya cakap seorang-seorang? You all salin ke? Jelas. Okey, jelas. Salin. Okay. So, dah habis salin? Dah, madam. Sudah. Semua orang sudah Okay. So, kita pergi kepada next question. Okay. Soalan seterusnya adalah function h with set x minus 2. Okay. So, dia bagi dia domain lah di sini. Okay. So, domain x greater equal to 2. Okay. Sebab set, okay, kalau domain x minus 2 greater equal to 0, so x greater equal to 2. So, dia kata soalan yang sama. Okay, by using algebraic approach and horizontal, find whether this function is 1 to 1. So, algebraic approach, apa first step you all? Kita dah belajar tadi. Apa first step you all? Okay, saya tanya, saya jawab. The first step is h(x1) equal to h(x2). Kenapa sekarang h? Because the function is h. Okay, so what we are going to do, we need to substitute. Okay, x dengan x1. So, it becomes set apa you all? Okay, set x1 X1. Betul, x1. Kemudian, on the right side, kita gantikan x di sini dengan x2. So, jadi set x2 minus 2. Okay. Tapi both side dah have a set. Saya dah kata kita nak jadikan x sebagai subjek. Tapi ada set. Masih ingat tak you all macam mana nak hilangkan set bila topik 1? Square? Square. Ya, bagus. Square both side. Okay. Set kuasa 2 dia akan become x1 minus 2 equal to x2 minus 2. And then, saya nak x1 sahaja. What happened to I bring to the right? Tambah ke tolak? Dia jadi tambah kan? So, x1 equal to x2 minus 2 plus 2. Negative 2 plus 2 is become 0. So, x1 equal to x2. So, conclusionnya,
Sebabkan X1 sama dengan X2, nilai dia sama maksudnya. Okay. So, since Hs1 equal to Hs2 implies S1 equal to X2. So, Hx is 1 to 1 function. Okay. Itu adalah kaedah algebraic. Conclusion is very necessary. Okay, untuk dapat markah terakhir. Okay. Tetapi kalau soalan bagi graph, you need to sketch the graph. How you need to identify whether this function is one to one. Kita draw apa you all? Horizontal line test. So kita draw pada mana-mana. Okay, sebab kita kata 1y kepada 1x. Okay, so kita dapati, okay, contohnya di sini konon-konon di sini kita potong pada y sama dengan 1. Okay, cuba tengok horizontal line test ni. Bila you cut di sini, you dapat berapa nilai x? 1 ke 2? Jawapannya 1. Okay. So kita nak buat macam mana? Since line y equal to 1. Okay. Cut. Okay. The graph at only 1 point. So, Hs is 1 to 1 function. So, sudah? Okay, kalau sudah, I proceed to the next question. To the next question is function C. Okay. So, given you absolute x plus 5. So, the same question as previous, we need to identify whether the function is 1 to 1 or not. So, by using algebraic approach, okay, the first step is f(x1) equal to f(x2). So, we substitute the value of x based on s1 dengan s2 lah. So, dia akan jadi absolute s1 plus 5 equal to absolute x2 plus 5. Since this is absolute equation, so we need to recall back topic 2. So how to solve absolute equation? So we eliminate absolute by using definition. S1 plus 5 equal to S2 plus 5 or S1 plus 5 equal to negative. Okay, X2 okay, plus 5. Okay. So we simplify S1 equal to X2 plus 5. So what happened to 5 here? We bring to the right. So it's become minus 5. Therefore, X1 equal to S2. Or S1 plus 5. Kita darabkan negatif. So it's become negative X2 minus 5. So we must make sure S1 is a subject. So bring 5 to the right. So S1 equal to negative S2 minus 5 minus 5. So S1 equal to negative S2 minus 10. So kalau you perhatikan, nilai X1 awak ada dua nilai. Satu X2, satu lagi negatif X2 minus 10. So kita dah kata, kita hanya nak ada satu X sahaja yang menghasilkan satu Y. So is it one to one function? Not. Macam mana nak tulis? Same fx1 equal to fx2 does not imply. Okay. X1 equal to X2 sebab ada lagi satu image yang lain. Okay. Satu jawapan S yang lain does not imply X1 equal to X2. So, fx is not 1 to 1 function. Okay. Ini kaedah algebraic. Maksudnya you kena mengira. Okay.
So let's see how to solve by using horizontal line. Horizontal line, kita kena kira pula dah. We need to draw horizontal. Di mana-mana you can draw di sini, you boleh draw di sini, you boleh draw di sini. Boleh tak saya draw di luar garisan ground? Boleh atau tidak? Jawapannya tidak. Kita hanya boleh lukis di kawasan graf sahaja. So, saya assume di sini y equal to 3 atau y equal to 5 suka hati you all. Okay. So, di sini bila saya buat horizontal line test, cuba tengok nilai di sini. Dia intersect pada 2 titik. Apa maksud 2 titik di sini? Kalau turun bawah, dia ada berapa nilai x? So dia ada 2 nilai x yang berbeza. So this is not one-to-one function. Sebab kita nak satu x sahaja menghasilkan satu y sahaja. So macam mana kita nak tulis ni? Okay, kita akan tulis line y equal to 3. Cut the graph. At berapa point? At 2 point. So, fx is not one-to-one function. Okay. Kenapa kita nak cari whether dia one-to-one function untuk soalan example 1? Sebab example 1, dia kata di sini, inverse function hanya wujud jika one-to-one function. Untuk soalan C, the not one-to-one function, so inverse tak wujud. Sebab dia kata inverse tak wujud jika not one-to-one function. So kita go to the next slide. Okay, ni slide yang seterusnya. So apa itu maksudnya inverse function? Inverse function maksudnya jika S awak is mapping kepada is mapping to the F, therefore we call it as a F. Okay, so kita akan dapat Y, right? Tapi Y, bila kita reverse kepada X, ini kita panggil inverse function. So kita dah kata, D is a first function, D is a second function. So therefore, F inverse composite F, kita akan dapat balik nilai X je semula. X is mapping to the function F, so we got Y. And then Y kita reverse balik kepada X, so it's become inverse function. So nak cari inverse function, kita akan guna teori ni lah. F inverse composite F, X equal to X. Or we can use F inverse ataupun yang ni. Yang mana satu pun tak apa. Sebab F composite inverse sangsangan dia akan dapat semula X. So kita ada dua benda tadi. Kita belajar one-to-one function. Yang kedua kita nak tahu apa itu inverse. Kemudian kita pergi kepada example seterusnya. Nampak tak dia baca ayat yang seterusnya dalam nota awak. Dia kata apa di sini? If a function to have an inverse, maksudnya inverse mesti one-to-one and onto. So every member of its domain is mapped to its own unit member of the range. So one-to-one function can determine by using algebraic approach and graphical approach, ataupun nama lainnya horizontal line test yang kita dah buat tadi. So kita tengok example yang seterusnya. Example seterusnya, example nombor 2 ni ada 3 soalan. The first one, the question asks you to find inverse. Tapi if it exists. Example 2, we also find the inverse if it exists. Maksudnya, adakah inverse ini wujud? Itu kena cari dahulu. Macam mana kita nak buktikan inverse ini wujud atau tidak? So, kita kena buktikan dia one-to-one function. So, maksudnya untuk soalan A, Fx equal to 3 minus X. Kita kena jawab yang ni dulu. Adakah inverse function ini wujud? Sebab dia tanya find the inverse if it exists. So, macam mana you nak guna? You nak guna kaedah algebraic ataupun kaedah graphical. Soalan saya kepada anda. Algebraic. Algebraic. So kita kata di sini by using algebraic. You guna algebraic approach. The first step is Fx1 equal to Fx2. So I recall back,
bahawa S di sini kita akan gantikanlah mengikut left and right. So dia akan jadi 3 minus S1 equal to 3 minus S2. So we want to make sure S is a subject. So di sini what happened to the 3? You bring to the right is become negative. So dia akan jadi negative S1 equal to 3 minus S2 minus 3. So you can see here 3 minus 3 is become 0. Therefore, negative S1 equal to negative S2. Since the both value is negative, so therefore the final answer is apa? S1 equal to S2. Is it one-to-one function? Yep. So macam mana nak tulis kat sini? Since Fs is one-to-one function. So wujud tak inverse? So F inverse is as is. Okay. So kita dah buktikan inverse ini as is. So sekarang ni kita dah boleh pergi kepada step yang sebenar, iaitu find the inverse. How to find the inverse? Okay. So we use a simple method. F composite F inverse X must be equal to X. Sebab F composite dengan songsangan dia akan dapat diri dia balik, iaitu X. So yang mana first function adalah inverse. So F inverse saya letakkan di dalam bracket. Okay. So apa jadi di sini? S di sini I will replace with F inverse. Sebab kita nak cari F inverse. Okay. So F di luar iaitu 3 minus. What is your X? Kita ganti dengan F inverse must be equal to X. Okay. Right now kita mesti make sure F inverse as your subject. So 3 bring to the right. Dia jadi apa? Tambah ke tolak? Saya tanya, saya jawab. Bagus. So X minus 3. Sekarang ni kita nak F inverse. But they have a negative. Kalau negatif di sini, kita assume kita bahagi dengan negatif 1. So dia akan dapat F inverse S equal to S minus 3 divided by negative 1. Ataupun we can simplify a negative X plus 3. So this is our F inverse. Sempat tak you all salin? Dapat. Boleh saya gerak ke soalan yang lain, iaitu soalan B? Boleh, madam. Boleh you all salin ya? Okay, seterusnya saya pergi kepada soalan B. Okay. Soalan B pun they have a same question like previous one. Dia mention di sini if is as if. So, kita boleh guna dua cara tau. Whether you want to use a graphical method ataupun algebraic. So, di sini untuk example number 2, we use algebraic approach. So, di sini dia kata di sini Fx equal to x square plus 5. But the given a restricted domain, which is your domain for this function is s greater equal to 0. Ingat ini adalah domain. Okay, dia mesti ada the reason. Okay, so sekarang ni we want to show is it this function is one to one. So what we are going to use, apa benda ni sekejap kita gerak-gerak sana sini sekejap. Therefore kita akan guna by using algebraic approach. Apa saya je ni? Sekejap saya padam. APPROACH. By algebraic approach. So what is your first step? Sayang-sayang sekalian, what's your first step? Fs1 equal to Fs2. Okay. And then I told you to substitute F as a S1 and S2. So S1 square plus 5 equal to S1 S2 square plus 5. And then kita nak jadikan S1 as a subject. So what happened here? 5 we bring to the right is become minus 5.
So dia jadi S1 square equal to S2 square plus 5 minus 5. Therefore, S1 square equal to S2 square. So, S1 equal to, kalau kuasa 2, if you bring to the right, it's become plus minus Z. So, S2 square. Therefore, S1 you akan dapat plus minus S2. So, you dapat dua value. S1 equal to S2. S1 equal to negative S2. So, kita tengok domain. Domain di sini is mentioned that S must be greater equal to 0. So, bila dia ada condition di sini, kita akan mention di sini. Since S is greater equal to 0, therefore kita akan ambil yang ini. X1 equal to X2. So, dia cuma ada satu sahaja jawapan. So, kita akan buat conclusion. Since fx is one-to-one function, so f inverse is exist. Okay? Sebab dia ada condition. Kalau dia tak nyatakan condition di sini, kita katakan it's not one-to-one. Tapi sebab dia kata domain is greater equal to 0, so inverse is exist. Kemudian baru kita cari f inverse. So, how to find the f inverse? F composite f inverse S must be equal to X. So, I advise you to use the formula to solve inverse function. So, what is your f inverse? F inverse put in a bracket. Okay, so S di sini you will replace as a F inverse X. Okay, so buka mata luar di sini. So F inverse X, sebab sini adalah X, and then they have a square plus 5 equal to X. Okay, I want to find the F inverse. Therefore, 5 I bring to the right. So F inverse X, okay, the power of 2 equal to X minus 5. But they have a square here. Like the previous one, if you bring to the right, it's become F inverse X equal to plus minus X minus 5. Kalau function domain di sini untuk F, so dia akan jadi range untuk inverse. Okay. So maksud dia, di sini dia ada syarat. Jika S greater equal to 0, maksudnya kita akan tulis F inverse S greater equal to 0. So, apa jadi? Kita hanya ambil yang positif. F inverse S equal to third S minus 5. Okay. Kalau dia kata less than equal to 0, baru kita ambil yang negatif. So, far okay for you all? Okay. Okay. Adakah you sudah salin? Atau you tengah mendengar sahaja? Because habit student hanyalah mendengar. Salin ke tidak? Salin. Salin. Salin kat mulut ke salin kat buku? Buku. Buku. Ada berani ke tunjuk gambar buku awak tu? Boleh. Boleh. Oh, ramai Okay, tak tahulah kelas mana tu. A42. Itulah nampak Daniel. Daniel yang cakap ke kawan-kawan Daniel yang cakap? Daniel. Oh, Daniel. Farhan kelas mana? Farhan tak cakap pun. A41. Oh, Farhan F41. Okay. So, sekarang ni I going to proceed with question 2C. Kalau tak salah saya, F42. Awak nak tahu cerita tak F42? Apa dia, madam? Oh, Miss O kata you tak buat graf. Betul tak? Tak jawab maksud dia betul lah kan? Okay. So, soalan C. Okay. Soalan C ni suruh buat apa ni? Show that function L has an inverse. The second question, find the inverse function. Beza soalan A dengan B, dia terus kata cari inverse jika exist. Tak exist, tak payah cari. Tetapi soalan C kata, show that function F has an inverse. Selalunya perkataan show di sini has an inverse, maksudnya inverse itu memang wujud. So macam mana kita nak buktikan dia wujud ni?
kita nak kena buat apa kalau kita nak buktikan inverse tu wujud? Kita kena cari whether this function is one-to-one function. So macam mana kita nak buktikan dia one-to-one function? By using algebraic approach. Okay. So macam mana kita nak buktikan dia algebraic approach? So S di sini, silap. The first step is Fx1 equal to Fx2. So Fx1, S di sini kita akan replace log x1 minus 1 base 5 equal to log x2 base 1, minus 1 base 5. Kalian perhatikan, on the left hand side and on the right hand side, dia ada base yang sama ke base yang berbeza? Sama, madam. Sama. So bila kiri and kanan sama, we just take out. Kita tak potong Ini saya highlight tau, saya tak potong. We just take out the different one. Maksudnya, s1 minus 1 equal to s2 minus 1. Therefore, we want to make sure s1 as a subject, negative 1 point to the right. So, s1 equal to s2 minus 1 plus 1. Therefore, s1 equal to s2. So, is it one-to-one function? Ya, di one-to-one function. So, kita tulis sin fs is one-to-one function. So, F inverse is exist. Okay. So, sekarang ni kita kena cari inverse function. How to find inverse function? Apa formula untuk cari inverse function, you all? Boleh tak bagi tahu saya? 68 orang pelajar. Seorang dah balik. Tinggal 67. Kalau dia dah balik, sepatutnya dia boleh tengok live juga. Okay, di Gmeet. So, apa you all? Apa ni? Macam mana nak cari inverse ni you all? Kita guna formula apa you all? Oh, tak apa. Yang tadi. Yang tadi tu apa? F inverse dalam F. F inverse dalam F banyak. F composite, F inverse. F composite, F inverse. Sama dengan apa you all? Sama dengan apa? Kalau fungsi X. Ya, sama dengan X. So F inverse kita letakkan dalam kurungan sebab itu adalah first. So sekarang ni kita tengok ini adalah function dia. Okay, log X minus 1 base 5. S di sini kita akan replace macam composite kita belajar, iaitu F inverse. So dia jadi log, kalau dalam bracket kita letak dalam bracket F inverse X minus 1 base 5 sama dengan X. So our main adalah to find F inverse. Tapi ini adalah log. So macam mana log ni kita nak tukar jadi index? So 5 di sini bawa ke sebelah kanan jadi apa? 5 kuasa X. Bagus. So 5 kuasa X. So yang sebelah kiri ni F inverse X minus 1. So apa nilai F inverse X? Siapa yang pandai ni dalam kelas ni? Cuba bagi tahu apa jawapan dia. Tak ada seorang pun yang pandai ni. Tambah 1. Tambah 1. So kita akan jadi tambah 1. Tambah 1. Betul. Tambah 1. Itu suruh perempuan ke jantan tu? Okay. So F Jantan. inverse. F inverse equal to 5 the power of X plus 1. So kita dah habis 2 example. Kita ada berapa lagi example? 1. 1 lagi kan example 3. You all dah salin ke belum? Tengah salin. Dah, madam. Dah, madam. Dah. Semua sudah? Dah. Dah. Okay, so saya move to the following question, iaitu example number 3. Okay, so the function f and g. So they give you two different function. Kalau dia bagi f double dot x, oh macam mana tu? Itu sama dengan fx equal to 2x plus 3. Maksudnya function ini variable. Okay, so mapping to 2x plus 3.
Ini pula function Gx equal to x minus 1. Ini adalah notasi yang kedua. Maybe you dah belajar waktu belajar composite. Okay. So, bila soalan dia bagi macam ni, dia given you 5 question extra, kita keluarkan maklumat. Fx equal to 2x plus 3. Okay, lepas tu function Gx equal to x minus 1. Soalan A, dia minta kita cari f inverse. Macam mana kita nak cari f inverse? Apa formula yang kita belajar tadi? F composite. F composite apa? F inverse F inverse. Lepas tu? equal to X. Equal to F. Bagus Farhan. Suara Farhan ke tu? Suara Daniel. Oh, suara Daniel. Oh, okay. Tak maaf Daniel, tak macam suara awak. Okay. So sekarang ni kita tengok ini function F. So dia macam composite juga. S di sini kita ganti dengan F inverse. So kita dapatlah. Dapat apa you all? 2. F inverse X plus 3 equal to X. Bagi pelajar yang belajar Maths yang guna lab Y, saya tak galakkan you guna lab Y. Kita guna F composite F inverse equal to X. Saya menggalakkan you menggunakan F composite F inverse equal to X. Okay. So sekarang ni kita nak cari F inverse. Okay. So kita kena pindahkan nombor 3 dahulu on the right. So bila pindah kanan dia akan jadi apa? 2F inverse S equal to X apa? S apa you all? S apa? X minus 3. So kemudian kita pindahkan pula nombor 2 to the right. So kalau sini darab, pindah ke kanan akan jadi bahagi. So F inverse S equal to S minus 3 over 2. So this is for question A. Okay. Untuk soalan B. Soalan B minta cari G inverse. Kalau F inverse adalah F composite F inverse equal to X. Kalau G inverse macam mana you all? Macam tadi. Macam tadi. Kita nak tulis F juga ke? Tidak, guna G. Guna G. So G composite G inverse S equal to apa? X. So G inverse we put in a bracket. Samakan dengan X. So kita tengok ini function G. Function G kita ada nilai F di sini. We will replace dengan G inverse. So dia akan jadi G inverse X minus 1 equal to X. Therefore, G inverse S equal to S plus 1. Okay. So kita pergi kepada soalan C. Because you only pandai semua ni, tak tanya. Okay. So F composite G inverse. F composite G inverse. Okay. X. Okay. Adakah sama dengan X? Adakah sama dengan X? Tak. Mungkin. Tak lah. Dia suruh cari lah F composite G inverse. So yang mana yang dalam bracket ni? F ke G inverse? Okay. So G inverse. Ya, G inverse. So G inverse ni apa yang kita buat ni? Nak ambil daripada mana G inverse? Ada tak you soalan B. G inverse? Ya, daripada soalan B. So kita akan gantikan G inverse ni dengan X plus 1. So F di luar, bracket X plus 1. So ada function F kan? Ni function F. Iaitu 2X tambah 3. So ada variable X di sini. Kita akan ganti dengan apa? X plus 1. So nampak di sini. Sekejap. Dia jadi macam mana? 2 bracket. Bracket apa you all? Warna merah tu ganti dengan X plus 1. Lepas tu tambah 3. Tak apa you all. So sini 2 X. Sini jadi 2. Lepas tu tambah dengan 3. Macam ni rupanya kelas online. Saya suka. Dapatlah 2X. Madam bukan tolak 3 ke? Mana tolak 3? Tambah 3. Kenapa nak kena tolak? Sini kan F inverse. Tambah 3. Tambah 3.
Tambah 3. Kenapa awak nak kata tolak? Ini Oh, kan sorry madam. okey. Baguslah awak. Walaupun awak salah, awak tanya compare dengan yang diam-diam je kan. Tak jadi batu kat sana kan. Sukalah. Jadi ada suara. Tak adalah cakap syok sendiri. Okey, udah habislah soalan C. Sekarang ni kita nak pergi soalan D. F inverse composite G inverse. Yang mana yang letak dalam bracket? Mana first function? Adakah F inverse atau G inverse? Yang mana first function? First function yang mana? F. Weh, ini kan inner function adalah first, outer function adalah yang nombor 2. Tapi awak jawab, terima kasih. Sorry Okay. madam. Yeah. So soalan D, dia kata di sini F inverse composite G inverse. Yang mana yang kita letak dalam bracket? G inverse. So G inverse adalah yang pertama, kita kena selesaikan dalam dia. Okey, kita tahu tak lagi apa itu G inverse, dah tahu ke belum? Dah, apa tu G inverse kita? Nak ambil daripada mana G inverse ni? Soalan B. Daripada yang atas. Yang atas ni soalan B kan? So saya gantilah warna hijau ni, saya letak dalam warna hijau ni. So dia akan jadi F inverse apa? X plus 1. Okay. So sekarang ni, kat luar ni nama function dia apa? Apa function kat luar ni, nama apa ni? F inverse. F inverse. F inverse datang daripada mana? Ada tak F Soalan inverse? Soalan A. A. Oh, soalan A. Kita tengok variable apa you all? X. X di sini kita nak ganti dengan apa you all? X tambah X 1. tambah X tambah 1. Okey. So di sini akan jadi X tambah 1. Lepas tu buat apa? Tolak 3 bagi dengan 2. Ini yang kita ganti tadi. X plus 1. Okey. So lepas and then kita ringkaskanlah. X tambah 1 tolak 3 akan dapat berapa? 1 tolak 3 dapat negatif 2 bagi 2. So inilah jawapan D. Okay. Soalan E pula. Okay. Dia F composite G inverse. Cuba tengok apa beza D dengan E. Inverse dia dekat mana you all? Apa beza D dengan E? Adakah maksud dia sama? Apa beza D dengan E? Soalan saya, apa bezanya? Apa bezanya? Kat luar. Inverse ni kat luar and then di luar bracket. Ini tiada bracket. Kalau tiada bracket maksudnya F inverse, G inverse. Tapi soalan E, dia ada bracket kat luar. So dia ada dua cara. Metod pertama, kita cari satu persatu. Okay? Iaitu, saya tulis, saya padam sekejap. Saya tahu pelajar saya tak berapa nak rajin tulis ni. Method 1. Kita cari F composite G dahulu. Dapat berapa? Nombor 2, baru kita cari F composite G. Composite F composite G inverse samakan dengan X. And then baru kita cari F composite G inverse. Metod yang kedua. Okay. Metod kedua ni kita guna apa? Property. Property kata apa? F composite G inverse adalah bersamaan dengan apa? G inverse composite F inverse. So bila G inverse composite F inverse, dia akan bersamaan G inverse bracket F inverse. Okay. So maksudnya ini adalah first function, ini adalah second function. So you nak guna cara mana ni? Method 1 ke Method method 2? Oh cepat, betul. So kita guna method 2. Okay. Kita guna method berapa sekarang ni you all? 2. 2. So bila method 2 ni, kita kena tahu apa itu G inverse. Dah tahu ke G inverse?
Oh. Okay, G inverse kita saya tulis semula G inverse X sama dengan X plus 1. F inverse tadi berapa jawapan dia? Apa nilai F inverse? X tolak 3 bagi 2. Betul, S minus 3 over 2. So soalan minta F composite G inverse. So kita nak guna method 2. So dia jadi apa you all? G inverse composite F inverse. So yang mana nak letak dalam bracket? F inverse. So saya akan gantikan di sini F inverse I put in a bracket. So di luar ada function G inverse. Di dalam saya will replace dengan S minus 3 over 2. So di luar ada function G inverse. So tengok G inverse sini adalah G. Saya akan gantikan X saya di sini dengan S minus 3 over 2. So dia akan jadi S minus 3 over 2 plus 1. Okay. So is it your final answer? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Okay, so apa yang kita perlu buat? Ini betul fraction, ini ada 1. So kita nak samakan denominator, kita darab dengan berapa you all? 2. 2. Okay, sebab di sini ada nombor 2 kan? So dia akan jadi S minus 3 tambah dengan 1/2/2 bagi dengan 2. So dapat berapa jawapan akhir? X minus 1 over 2. Betul, X minus 1 over 2. Itu sahajalah yang untuk kita belajar hari ni, untuk malam ni. So apa yang you all belajar hari ni? Dah saling ke belum? Nah, nanti saya tanya lecturer awak Okay. So, apa yang you all belajar? Kita recall sekejap. Apalah yang you all belajar ni? Okay. Sampai you kecewa nak jawab soalan function. Hari ni topik apa kita belajar? Inverse function. Inverse. Macam mana kita nak tahu inverse function? Dia mesti apa? 1, 2, 1 function. So, 1-to-1 function tu maksud dia apa? Hanya ada satu X sahaja yang boleh hasilkan satu nilai Y. Boleh tak dua nilai X hasilkan Y yang sama? Oi, saya cakap dengan you all lah. Jawapannya tidak. Kita nak satu X sahaja. Kalau 2X hasilkan 1Y, tak boleh. Kita nak 1X sahaja yang hasilkan 1Y sahaja. Macam mana nak tahu one-to-one function ni? Ada berapa method nak guna one-to-one function? 2. Apa method yang pertama namanya? Algebraic. Algebraic. Bagus awak. Tak apa. Daripada yang tak cakap tu, you all cakap saya suka. So, algebraic approach maksudnya apa? Fx1 sama dengan apa you all? Fx2. Fx2. And then you akan ringkaskan lah. X1 sama dengan X2. Ringkaskan. Kalau dapat dua nilai S, maksudnya that's not one-to-one function. Yang kedua namanya apa? Horizontal line test. Horizontal line test ni maksudnya kita kena buat apa dulu? Lukis graf. Lepas lukis graf, contohnya ini graf awak. So lukislah horizontal line pada mana-mana. Dia mesti sentuh pada berapa titik? 1. Kenapa 1 titik? 1 nilai X sahaja. Kalau 2 titik maksud dia ada 2X. Kita tak nak. Kita nak 1 titik sahaja. Kemudian, kalau dia dah one-to-one function, macam mana nak cari inverse? Macam apa, madam? Nak cari inverse. Macam mana nak cari inverse function? Fungsi sorangan. Macam mana? How to find inverse function? Aunty, F composite F inverse S sama dengan apa you all? X. X. Ataupun kita boleh guna F inverse composite F X sama dengan X. Okay, as you know lah kenapa kita guna yang pertama sahaja ni. Sebab cari inner function is easier compare cari outer function. You tengoklah kedudukan awak tu macam mana.
Boleh tak you all? Itu saja yang kita belajar hari ni. Ada tak yang mana tak sempat nak salin? Tak ada. Baguslah you all. So that's all for today. Okay, tonight. So kita akan jumpa minggu ke-13 sebab minggu 12 double. Kalau minggu ke-13 maksudnya minggu 18 kita cuma tinggal 5 minggu lagi nak exam. Okay. Selamat bercuti selama 5 hari untuk jumpa 5 minggu lagi. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, Bye, madam. madam. Thank you.